سجان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ قاتلین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے دو عدد، ایک صحابی اور ایک تابعی، وہ افراد کے جو اہل سنت کے نزدیک بہترین افراد میں سے شمار کیے جاتے ہیں، خیر القرون کا حصہ ہیں، آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ وہ قاتلین امام حسین علیہ السلام میں سے تھے۔ یہ جو ہم نے سیریز شروع کی ہے یہ اس وجہ سے شروع کی ہے چونکہ ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ بعض مفتیان اہل سنت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ قاتلین امام حسین علیہ السلام کے اوپر جب وہ گفتگو کریں تو لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ وہ شیعان امیر المومنین تھے، وہ شیعان اہل بیت تھے، یعنی قاتلین امام حسین کون تھے؟ شیعہ تھے، یعنی خود شیعوں نے مارا اور آج شیعہ ہی رو رہے ہیں۔ تو اس سبب ہم نے چاہا کہ اب ایک مکمل سیریز چلائی جائے ایسے افراد کہ جو قاتلین امام حسین علیہ السلام میں مستقیماً و غیر مستقیماً، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو شامل تھے، ان کے نام اور ان جو انہوں نے کام کیے، جو جنایات انہوں نے انجام دی، وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، بالخصوص برادران اہل سنت کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ جتنے بھی قاتلین امام حسین علیہ السلام ہیں ان میں سے کسی کا بھی تعلق شیعان اہل بیت میں سے نہیں ہے، شیعان امیر المومنین میں سے نہیں ہے۔ شیعہ کس معنی میں وہ ہم اپنے پہلے کلپ میں بیان کر چکے ہیں کہ جو ان کی امامت کو منصوص من اللہ مانتے تھے۔ آج ایک شخصیت کا ہم اور تعارف کروانا چاہ رہے ہیں اور تمام برادران اہل سنت کی خدمت میں گزارش کریں گے جتنے بھی یہ قاتلین امام حسین علیہ السلام ہیں آپ کے نزدیک یہ نہایت محترم اور قابل احترام ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ ان سے دین لیتے ہیں، آپ کی کتابوں میں ان سے روایات ہیں، آپ کا جو مکتب ہے، اہل سنت کا جو مکتب ہے وہ ان افراد کے اوپر قائم ہے۔ ہم اہل تشیع قاتلین امام حسین علیہ السلام پر علنی لعنت کرتے ہیں۔ ہماری کتابوں میں آپ نہیں دکھا سکتے کہ ہم ایسے افراد سے دین لیتے ہوں، لیکن آپ کی اپنی کتابوں میں، جو کہ آج انشاءاللہ ایک اور مورد آپ بیان کریں گے، معلوم ہوگا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ملاحظہ کریں ایک اور شخصیت کون ہے جناب، کتاب ہے الثقات ممن لم یقع فی الکتب الستہ، ایسے افراد کہ جن کا کتب ستہ میں ہمیں نہیں ملتا، اب وہ ہیں قابل اعتماد افراد، ان کے بارے میں اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ ملاحظہ کریں، حجار بن ابجر ایک شخصیت ہے، حجار بن ابجر الکوفی، یروی عن علی و معاویہ۔ انہوں نے کیا کیا ہے، اس شخص نے مولا کائنات سے اور معاویہ سے روایات نقل کی ہیں۔ آپ نے نام ذہن میں رکھنا ہے، حجار بن ابجر کوفی۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی کتاب ہے الفاخر فی الامثال، جناب مفضل بن سلمہ بن عاصم کی۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں، اب اس شخص کے بارے میں ظاہری بات ہے، جب پہلے ہم نے آپ کو نام بتا دیا کہ یہ شخص، یہ اس کا نام ہے، اب چلتے ہیں اس کی تھوڑی سی جزیات آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کیا تھا اور اس کا پھر کردار کیا رہا۔ وہ کیا کہتے ہیں، ان حجار ابن ابجر کان نصرانیا، پہلے یہ نصرانی مذہب کا تھا، مسیحی تھا، فراغب فی الاسلام، پھر یہ اسلام کی طرف جو ہے وہ اس نے رغبت اختیار کی، اسلام کی طرف آیا۔ اچھا جی، فاتا ابا فقال، یہ اپنے والد کے پاس آتا ہے، فقال، اور کہتا ہے، یا ابا انی ارى اقواما قد دخلوا فی هذا الدین، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں نا دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لیس لهم مثل قدمی ولا مثل آبائی فشرفوا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں مجھ سے ان کا درجہ جو ہے وہ بہت نیچے ہے، یعنی ان کا کوئی اتنا سٹیٹس نہیں ہے، یہ مجھ سے بہت ہی کم درجے کے افراد ہیں، لیکن مسلمان ہو کر جناب جب اسلام میں جاتے ہیں تو ان کا درجہ بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ فَأُحِبُّ، تو پس میں کیا پسند کرتا ہوں، أَن تَأْذُنَ لِي فِي، میں بھی چاہتا ہوں کہ اس اسلام میں داخل ہو جاؤں، یعنی اس حجار بن ابجر کا جو انگیزہ ہے، جو اس کی خواہش ہے اسلام میں داخل ہونے کی، کس بنا پر ہے، کیا کہ رسول اللہ کے نبی ہیں، اسلام کی خاطر، رسول اللہ کی خاطر، وحی کی خاطر، معجزات کی خاطر، دین حق کی خاطر یہ چاہتا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے۔ نہیں، اس کا کوئی ایسا انگیزہ نہیں ہے، اس کی جو خواہش ہے جس بنا پر جانا چاہتا ہے وہ یہ کہ دیکھو مجھ سے نیچے کے لوگ، ٹھیک ہے، وہ کیا جناب، وہ تو بہت باشرف ہو گئے ہیں، وہاں اسلام میں جاتے ہیں، ان کی بڑی عزت اور ان کا بڑا اکرام ہوتا ہے، تو میں بھی وہیں جاتا ہوں، تو بس میرے اندر جو غیرت جاگ رہی ہے وہ نہ اسلام کی وجہ سے، نہ مذہب کی وجہ سے، نہ اپنی آخرت کی وجہ سے۔ تو اس حجار بن ابجر نے جو اسلام میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کی وہ اس وجہ سے کی۔ آگے دیکھیں اس کا باپ کیا کہتا ہے، اب اس جب اپنے باپ کو یہ بات کہتا ہے وہ کہتا ہے فلا تعجل یا بنیا فلا تعجل، جلدی نہیں کرو، حتی اقدم معک علی عمر، یہاں تک کہ ہم عمر کے پاس جائیں پھر ہم اسلام قبول کریں گے، تم صبر کرو۔ اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں ملاحظہ فرمائیں، شمس العلوم، نشوان بن سعید الحمیری کی کتاب
इसमें जब हम जाते हैं तो मुलाहिज़ा करें, हज्जार बिन अबजर इस्मु रजुलिन मिन बकर इब्न वाइल मिन बनी अजलिन अस्लम अला यदि उमर इब्न अल-खत्ताब व कान शरीफन। हज्जार बिन अबजर किसके हाथों पर इस्लाम लेकर आता है? उमर इब्न खत्ताब के हाथों पर हज्जार बिन अबजर इस्लाम कबूल करता है, यानी ये मुसलमान होता है। मुलाहिज़ा किया किस वजह से, और जनाब उमर के हाथ पर ये इस्लाम कबूल करता है। उसके बाद आगे देखें, अत-तबक़ातुल कुबरा इब्न साद की अल-मुजल्लदुस्सालिस, इसकी छठी इसकी जिल्द है। उसमें देखें हज्जार बिन अबजर क्या है जी, वकान शरीफन रवा अन अली, बहुत ही शरीफुन नफ्स इंसान था और मौला कायनात से इसने रवायात नकल की हैं। सही, आगे बढ़ें। उसके बाद देखते हैं, अब ये तो इसका आपको तारुफ मिल गया। अंसाबुल अशराफ में चलते हैं, देखते हैं कि इसने बिलाखिर ऐसा क्या किया था। हम जो आज इसका तारुफ करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि कातिलीन इमाम हुसैन में से एक शख्स जो है अबजार बिन अबजर था, इसने किया क्या है। अंसाबुल अशराफ में जब जाते हैं, दारुल फ़िक्र की चाप तीसरी इसकी जिल्द, तो वहाँ पर देखें, ववज्जह ऐज़न इलल हुसैन हज्जार बिन अबजर अल-इजली फ़ी अल्फ़। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हज्जार बिन अबजर को 1000 अफराद के साथ किसके पास भेजा? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास। यानी इसने एक लश्कर आमादा किया हज्जार बिन अबजर की सरपरस्ती में, इसकी कमांडरी में, और 1000 अफराद इसके साथ दिए कि जाओ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबिल में। तो ये हज्जार बिन अबजर के जो उमर इब्न खत्ताब के हाथ पर इस्लाम लेकर आता है, वो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबिल में 1000 अफराद लेकर रवाना होता है। आगे बढ़ें, इसी किताब में क्या है जी, मुलाहिज़ा करें। अब देखें, सुम्मा नादा 4-5 सफ़े से जिल्द में जब आगे जाते हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निदा देते हैं, या शबस इब्न रबीई, या हज्जार इब्न अबजर, या कैस बिन अशअस, या यजीद इब्न अल-हारिस, अलम तक्तुबू इलैया अन कद ऐनअतिस्तिमार व अखदरिल जना व तमतिल जमाम। क्या तुम उन अफराद में नहीं थे कि जिन्होंने क्या किया, मुझे ख़त लिखा? कौन? ए हज्जार इब्न अबजर, शबस इब्न रबीई, ए कैस इब्न अशअस, क्या तुम वो लोग नहीं हो कि जिन्होंने मुझे ख़त लिख कर बुलाया और आज तुम मेरे मुकाबले में आ गए हो? क्या तुम उन अफराद में से नहीं? तुमने ये क्या कहा था कि आप आ जाएं, फल आमादा हैं, सब कुछ आमादा है, फ़ौज आमादा है, आप आ जाएं, हम आपकी मदद करेंगे, यजीद के ख़िलाफ़ आप क़याम करें, हम आपकी मदद करेंगे। क्या तुम उन अफराद में से नहीं हो और आज तुम इसी यजीदी फ़ौज में मेरे मुकाबले आकर खड़े हो गए हो? उसके बाद मुलाहिज़ा फरमाएँ, अल-कामिल फ़ी तारीख़, अहले सुन्नत की मुअतबर तरीन जो तवारीख़ की कुतुब हैं उनमें से एक अल-कामिल फ़ी तारीख़। इसमें हम मुलाहिज़ा करें अल-जुज़्उस-सालिस, इसकी तीसरी जिल्द, इसमें क्या कहते हैं, मुलाहिज़ा करें। सुम्मा क़ाल अल-हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, फ़इन कुन्तुम फ़ी शक्किन मिम्मा अक़ूल आओ तशक्कून फ़ी अन्नी इब्नु बिन्त नबिय्यक। क्या तुम शक करते हो जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बात में तुम्हें किसी किस्म का कोई शक व शुबा है? क्या तुम शक करते हो कि मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा हूँ? जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी की एक बेटी है जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा। क्या तुम्हें इस बात में शक है कि मैं उसका बेटा हूँ? यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गोया इन मुसलमानों की गैरत को जगा रहे हैं कि तुम जो मेरे मुकाबले आ गए हो, मैं मुझे कत्ल करने के दर पे हो गए हो, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते कि मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा हूँ? फ़वल्लाह मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब इब्नु बिन्त नबिय्यिन गैर मिनकुम। खुदा की कसम, मशरिक़ और मग़रिब में तुम जहाँ भी जाओ, तुम्हें मेरे अलावा तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा कोई नहीं मिलेगा। चूँकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम तो उस वक्त शहीद हो चुके थे, उस दुनिया में नहीं होते, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं जो इकलौता तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा इस वक्त दुनिया में मौजूद है वो मैं हुसैन हूँ। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। वला मिन गैरिकुम अखबिरूनी, अगर कोई ऐसा है तो मुझे खबर दो, अगर मेरे अलावा कोई है तो मुझे खबर दो। ततलबूनी बेक़तील मिनकुम क़तलतुहु औ बेमालिन लकुम इस्तहलक्तुहु औ बेक़सासिन मिन जराहा। क्या मैंने तुम्हारे लोगों में से किसी को कत्ल किया है जो तुम मुझे कत्ल करने के दर पे हो चुके हो, या मैंने तुम्हारे माल को गारत किया है, तुम्हारा माल तुमसे छीना है जो तुम मेरे दर पे हो गए और मुझे कत्ल करना चाहते हो और मेरे ख़िलाफ़ आकर तुमने महाज़ आराई की, या तुम मुझसे कोई किसास लेना चाहते हो किसी भी बाबत। फ़लम युकल्लिमु, उन लोगों ने कोई कलाम नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। फ़नादा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, निदा दी, या शबस इब्न रबीई व या हज्जार इब्न अबजर व या कैस इब्न अशअस
व या ज़ैद इब्न अल-हारिस अलम तक्तुबू इलैया फिल क़ुदूम अलैकुम, क्या तुम लोगों ने मुझे लिख कर नहीं बुलाया था? ये जो कहा जाता है शियों ने बुलाया था और शियों ने मार दिया, भाई जो अफराद थे वो यजीदी फ़ौज में हैं और आपके नज़दीक वो अफराद है जिनसे आप लोगों ने रिवायतें ली हैं। यही कातिलीन इमाम हुसैन जो आपने ढिंडोरा पीटा, जो आपके नज़दीक सिका और काबिल एतमाद अफराद में से हैं, आप लोग उनसे दीन लेते हैं और वही कातिलीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में से हैं। और इन्हीं लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिख कर बुलाया था। क़ालू लम नफ़अल, यानी गोया के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या कहा जा रहा है कि आप ये जो बात कर रहे हैं ये सच नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने आपको कोई ख़त नहीं लिखा। आज देखें ये मुदाफ़िईन यजीद आते हैं और कहते हैं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को कहा, हो सकता है कि किसी और ने उनके नाम की मोहर के साथ ख़त भेज दी हों। भाई आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कलाम है उसके ऊपर शक कर रहे हैं और किसकी तक़वियत कर रहे हैं? कातिलीन इमाम हुसैन की। ये बंदियालवी जैसे लोग आकर क्या करते हैं, कातिलीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए नरम गोशा रखते हैं, फिर कहते हैं सैयदना अल हुसैन, हमारे सैयद व सरदार, फिर कहते हैं कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। वाक़ई ताज्जुब की बात है बरादरान अहले सुन्नत, हम जो ये अफराद बयान कर रहे हैं आपकी खिदमत में, उमर इब्न सआद बिन अबी वक़ास, आपके सहाबी का बेटा, ताबई, आपके नज़दीक ऐसा शख्स के जो जिससे आप दीन लेते हैं, ऐसे अफराद से दीन लेंगे और ऐसे मकतब के ऊपर आप रहेंगे और उसके बाद आप कहेंगे हम सैयद शबाब अहल जन्नह की बारगाह में जन्नत में जाएंगे। यानी कोई शर्म हया नहीं है कि आप इन अफराद से दीन लें और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले जाकर खड़े होंगे और कहेंगे हम जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते थे। ये मोहब्बत का मेयार है कि आप कातिलीन इमाम हुसैन से दीन लेते हैं। सुम्मा काल बला फ़अलतुम, तुम लोगों ने ये काम किया है। सुम्मा काल अय्युहन्नास इज़ा करहतुमूनी फदऊनी अनसरफू इला मअमनी मिनल अर्ज़, अगर इमाम हुसैन कह रहे हैं कि देखो मेरे खून में अपने हाथ हिलता मत करो, तुम्हें अगर मुझसे कोई कराहत है और तुम मेरे साथ मेरे रकाब में नहीं आना चाहते तो अपने हाथों को मेरे खून में रंगीन करने के बजाय मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊं किसी अमन वाले मकाम पर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। तो यहाँ से ये चीज़ वाज़ेह होती है कि इन कातिलीन इमाम हुसैन जो अफराद थे उनमें से एक शख्सियत का नाम आपकी खिदमत में हज्जार इब्न अबजर था और अहले सुन्नत के यहाँ वो जिससे उससे दीन लिया जाता है। इंशाअल्लाह आगे मज़ीद भी शख्सियात का आपकी खिदमत में तारुफ़ कराएंगे। इस पूरी सीरीज़ को हमारे साथ मुलाहज़ा कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह या अली मदद।